ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ معزز علماء اور جان و دل سے عزیز، انتہائی عزت و اکرام کے لائق تمام مسلمان بھائیوں، میں شروع سے لے کر آخر تک اس جلسے کا جو موضوع ہے، جو نام دیا گیا ہے ختم نبوت، انشاءاللہ اسی موضوع پہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ بھائیوں، یہ ختم نبوت کے مسئلے کو جو 1300 سال تک پوری امت میں متفق رہا، جس پر پوری امت کا اتفاق رہا، اور 1300 صدیوں میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے۔ 1400 سال کے اندر پوری اسلامی تاریخ میں ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جو مسلمان رہتے ہوئے یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں اور 200 سے زائد احادیث ہیں جو اس بات پہ واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں، جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، لا نبی بعد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ আলহামদুলিল্লাহ, বলা হয়েছে তর্জমা সংক্ষেপ করার জন্য, সময়ও সংক্ষেপ। হযরত বলতেছেন আজকে প্রোগ্রাম যে বিষয়টির উপর ডাকা হয়েছে, ব্যানারে দেওয়া হয়েছে, হযরত যে কয় মিনিট কথা বলবেন এই প্রোগ্রামের উপরেই বলবেন। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে একমাত্র নবীজি শেষ নবী, তারপরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবে না। তো নবীজি থেকে নিয়ে 1300 বছর পর্যন্ত এই জমিনে কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি যে ব্যক্তি বলতে পারছে যে আমি নবী। কিন্তু 1300 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে যে বিষয়টি আমাদের সামনে আসছে, এই বিষয়ে হযরত কথা বলেছেন। بھائیو، یہ پورے 1300 سال تک آخر کوئی ایسا انسان کیوں نہیں ہوا جو مصدق غیر مسلم رہ کر کے جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں، ان میں سے بہتوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں
خود آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں خود عرب کے اندر 3 لوگ دعوی نبوت کر رہے تھے، اس میں ایک عورت بھی تھی، لیکن یہ سب اسلام کے دائرے میں رہ کر نہیں کر رہے تھے، اسلام سے باہر رہ کر کر رہے تھے۔ لیکن 1800 عیسوی ختم ہونے کے بعد جب 19ویں صدی شروع ہوئی اور انگریز کی حکومت کو مسلسل مسلمانوں سے خطرہ بنا رہا۔ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلی پہ قابض ہو چکے تھے، پورے ہندوستان میں ان کا تسلط ہو چکا تھا، لاکھوں علماء اور ہزاروں مسلمانوں کو وہ قتل کر چکے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت وہ سمجھ رہے تھے کہ مٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن ان کے پورے 150 سالہ دور حکومت میں جو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان پر رہا، کوئی دن ان کا چین سے نہیں گزرا۔ مسلمان طاقت کھو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان کا جو جذبہ تھا، شہادت کی جو موت عظمیٰ کی طلب تھی، وہ طلب مسلمانوں کو ان کے خلاف کہیں نہ کہیں میدان میں لا کھڑا کرتی تھی۔ یقیناً انہوں نے لاکھوں علماء کو پھانسیاں دی تھی، تو ان کے دہانے پہ باندھ کر گولوں سے اڑا دیا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان کا جذبہ اور شہادت کی موت کا شوق، شہادت کا شوق اتنا قوی تھا کہ لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا تھا۔ انگریز ایک چالباز قوم، ایک چالباز شاطر قوم، انہوں نے اپنی ایجنسیاں بنائی، کمیٹیاں بنائی کہ کیا بات ہے کہ 150 سال سے ہم مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں اور انڈیا کے کوئی ذرہ نہیں بچا ہے جہاں کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ جب بھی وہ موقع ملتا ہے مسلمان ہتھیار لے کر کے ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا جہاد کا جذبہ ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بھائیو، اس زمانے میں انگریزوں نے ایک کمیٹی بنائی جو اس بات کا جائزہ لے کہ کون سی چیز ہے مسلمانوں کے اندر جس کی وجہ سے یہ جہاد کے لیے تکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ ہتھیار بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے، ہر جگہ یہ شکست کھاتے ہیں، مرتے ہیں، مٹتے ہیں، لیکن پھر کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے سروے کیا پورے بھارت کا، جس میں آپ ہم سب ہیں، انہوں نے پورے بھارت کا سروے کیا، اور سروے میں ان کے آیا کہ مسلمانوں کے اندر جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کا جو بھی پیغام ہے وہ اللہ کا آخری پیغام ہے، قیامت تک رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، انہی اللہ کے احکامات میں سے ایک جہاد ہے اور شہادت کی موت کا جذبہ ہے، یہ چیز مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو جب تک کہ جہاد کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں فرمایا ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ جب تک کہ جہاد کے منسوخی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک مسلمانوں کا یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا، وہ جان دے دے گا، مال دے دے گا، عزت و آبرو سب کچھ گنوا دے گا، لیکن اپنے نبی کا جاہ و جلال چھوڑ دے، اپنے نبی کی شان چھوڑ دے، یہ مسلمان نہیں کر سکتے۔ بھائیو، سروے میں جب یہ آ گیا تب ان کو ایک ایسے مسلمان کی تلاش ہو گئی جو اعلان کر سکے
کہ جہاد کا حکم ختم ہو گیا، اب کافروں سے لڑنا حرام ہو گیا، جائز نہیں رہ گیا۔ کوئی ایسا آدمی ان کو تلاش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کوئی کھڑا ہوتا تو کون مانتا؟ تو اس لیے ان کو ایک ایسے مسلمان کی تلاش تھی جو انتہا درجے کا مسلمانوں میں مقبول بھی ہو، مسلمان ان کی بات مانتے ہوں اور اس کے کہنے پہ وہ جانو جن سے ہر بات ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ تو ظاہر ہے کہاں سے ایسا آدمی ملتا؟ انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کیا، اپنے نمائندے ہزاروں پورے ہندوستان میں پورے بھارت میں پھیلا دیے کہ ایسے آدمی کو تلاش کرو، ایسے آدمی کو تلاش کرو۔ اس آدمی میں کئی باتیں ہونی چاہیے، ایک نام ہی کا ہو مسلمان لیکن مسلمان ہو، ایک دوسرے وہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے اندر مقبول ہو، وہ مسلمان اس کی بات مانتے ہوں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے کیا آدمی چاہیے؟ بہت بڑا بزرگ ولی چاہیے، بہت بڑا بزرگ ولی چاہیے، شیخ چاہیے جس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، اور ایسے اندھے مرید ہو کہ پیر صاحب دن کو رات کہتے رات کو دن کہتے تب بھی مان دے۔ ایسا آدمی کا تلاش ہوئی، شروع رہی تلاش ہوتے ہوتے ایک ملا آدمی، پاگل سا آدمی، اور ان کے چاہیے تھا کہ ظاہر کے اعتبار سے وہ شیخ الاسلام ہو، مناظر اسلام ہو، دین کا داعی ہو، لیکن اندر سے انتہائی ڈھیٹ ہو، جھوٹا ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو۔ ایسے آدمی کے تلاش میں آپ کے بنگلہ دیش میں بھی علاقے میں فلاں ہر جگہ تلاش شروع ہوئی۔ انہیں ایک آدمی مل گیا پنجاب میں، قادیان میں۔ کہاں ملا؟ پنجاب کے ایک دیہات میں ملا آدمی جس کے آباء و اجداد مغل حکومت کی نوازشوں کی وجہ سے موسیٰ میں رہ چکے تھے، زمینداروں میں رہ چکے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی زمینیں ختم ہو چکی تھی۔ ایسا گھرانہ جو پہلے سے حکمراں رہا، اب بھی اس کے دل میں حکومت کی ہوس باقی ہو، ایسا آدمی چاہیے تھا۔ انہیں ملا ایک آدمی جس کا نام مرزا غلام احمد تھا، جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، ملا، جو 1838 میں پیدا ہوا تھا۔ اس میں 1838-39 میں پیدا ہوا تھا، 3-4 استادوں سے پڑھا ہوا تھا، لیکن گھامڑ اتنا تھا، بیوقوف اتنا تھا کہ اس نے منصفی کی امتحان دیا اور سارے نمبرات کھو کر کے بالکل فیل ہو گیا۔ اب یہ مل گیا ایسا آدمی۔ پہلے انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، انگریزوں نے پروان چڑھایا۔ یہ مرزا اپنے 40-42 سال تک ایک نارمل مسلمان بنا رہا، ایک ادنا درجے کے مسلمان کی طرح رہا، بگڑا رئیس رہا۔ پھر 1880 کے بعد دھیرے دھیرے اس کو میدان میں اتارا ان لوگوں نے، اس پالے ہوئے کتے کو میدان میں اتارا۔ اس لیے کیسے اتارا؟ غور کرو، سازشیں کتنی ہوتی ہیں، کتنی گہری ہوتی ہیں۔ پہلے اس کو واحد اسلام، شیخ الاسلام، ان سب القاب سے میڈیا نے بلانا شروع کیا۔ عیسائیوں سے، آریوں سے، ہندوؤں سے اس کے 10 مناظرے کرائے، اور ہر مناظرے میں دکھایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیت رہا ہے، اسلام جیت رہا ہے، مجاہد اسلام، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جاتے تھے۔ پھر مسلمانوں میں ایک شاخ بن گئی، اس نے بیعت بھی کرنا شروع کیا، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گئے تھے۔ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، ابھی تو وہ مناظر اسلام ہے، ابھی تو شیخ الاسلام ہے، ابھی تو مجاہد ہے وہ،
फिर शुरू हुआ खेल, मैं मुल्हम मिन अल्लाह हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर इल्हाम होता है, इल्हाम होने लगा। मैं मुहद्दस हूँ, अल्लाह पाक मुझसे बात करते हैं। मैं मामूर मिन अल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे इस काम का हुक्म दिया, इस काम का हुक्म दिया। ये सब दावे शुरू हो गए। बहुत से लोग अभी ईमान उस पे अकीदतमंद थे, उसके मुरीद थे। फिर जाहिर है इतना कह देने से मुल्हम हूँ, मुहद्दस हूँ और फला फला हूँ, इतना कह देने से अगर वो ऐलान करता कि इस्लाम का जिहाद का हुक्म खत्म हो गया तो सारा मुसलमान उसके मुंह पर थूक देता। फिर क्या हुआ, शुरू किया कि मैं मसीले मसीह हूँ, जो मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले हैं मैं उन्हीं जैसा हूँ, मसीले मसीह हूँ, मसीले मसीह हूँ। इस पर थोड़ी सी उलमा की आंख खुली, उन्होंने कहा तो मसीले मसीह कैसे हो गया, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन बड़ी अक्सरियत उसके साथ रही कि मसीले मसीह का मतलब हुआ कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा इंसान उतनी दीन की खिदमत करने वाला वगैरह। फिर उसने ऐलान ये शुरू किया 90 के बाद, यानी 80 से लेकर 1990 1890 तक वो मामूर मिन अल्लाह रहा, मुल्हम रहा, मुहद्दस रहा, ये सब रहा, मुतकल्लम बिल्लाह रहा, ये सब रहा। फिर उन 1890 के बाद उसने शुरू किया कि मैं खुद ही ईसा हूँ। अब मसीह हट गया, मैं खुद ईसा हूँ। जिस ईसा के नुज़ूल के कुरान करीम ने बशारत दी है, वादा किया है, वो ईसा मैं ही हूँ। उलमा एक तरफ हट गए, उन्होंने उसको झुटलाया, लेकिन उस वक्त तक उसके लाखों मुरीद हो चुके थे और ये मुरीद अंधे अंधे, पीर का कोई ऐब उनको दिखाई देता नहीं, बने ऐसे बन गए थे। बहुत से लोगों ने कहा कि हजरत वैसे ही कह रहे होंगे, कोई खास बात नहीं है, ताबीर कर ली गई। आखिर में आते आते 1900 पूरे से लेकर के 1908 जिसमें उसकी मौत हुई है, उसके दरमियान इन 8 सालों में इसने अपने को नबी होने का भी दावा किया, अपने नबी आखिरी ज़मा होने का दावा किया। उसने कहा कि अल्लाह की राहों में मैं आखिरी राह हूँ, जो इस राह पे नहीं चलेगा जहन्नम में जाएगा। और ऐलान किया कि जिहाद को क़यामत तक के लिए मंसूख कर दिया गया है, अब जिहाद कभी नहीं होगी। ये ऐलान शुरू किया, सारे उलमा हट गए। নবীজির যুগেও 3 জন ব্যক্তি নবুয়তি দাবি করেছিল, তাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। মুসলমানদের কাছে কোনো শক্তি না থাকলেও তাদের ঈমানি শক্তি ছিল। কোন ঈমানি শক্তি? যেই ঈমানি শক্তির বলে মুসলমানদের কাছে টাকা পয়সা ধন দৌলত না থাকলেও একটি শক্তি ছিল, যেই শক্তিটির বলে তারা কাজ করছে। তখন এই ইংরেজরা একটি কমিটি বানিয়ে মুসলমানদের প্রতি রিসার্চ করে তারা পেয়েছে মুসলমানদের মধ্যে আর কিছু না থাকলেও তাদের একটি সত্য আকীদা বিশ্বাস আছে, সেটি হলো আকীদায়ে খতমে নবুয়ত। আখেরি নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে না। তখন তারা তালাশ করলো, ফন্দি আঁকলো যে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি লোক দাঁড়া করানো দরকার, যেই ব্যক্তি তাদের মধ্যে এই ফেরকাটি তৈরি করবে। তখন তারা একজন ব্যক্তিকে পাইল যে সাধারণ যে কোনো লোক দাঁড়া করাইলে তাকে সকলে মানবে না। এজন্য তারা এমন একটি ব্যক্তিকে প্রথম শায়েখ হিসাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করে, তাকে যেভাবে প্রকাশ করা দরকার সেভাবে করে, তারপর তার মাধ্যমে এই কাজ যখন শুরু করে, তখন সর্বপ্রথম সে 1819 সালে এই কাজ শুরু করে। প্রথম সে মাসি দাবি করে, তারপর ঈসা দাবি করে, তারপর আখির নবী দাবি করে। তার মাধ্যমে এই ফিতনা শুরু হয়। কিন্তু 1300 বছর পর্যন্ত এই জমিনের মধ্যে এই ফিতনা ছিল না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সময়ের সংকীর্ণতার কারণে সম্পূর্ণ বলা গেল না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। भाइयों, ये मैंने बताया कि 1900 सन के बाद वो खुल करके नबूवत का दावा करने लगा, अपने को जिल्ली और बरूजी नबी कहने लगा, अपने को ईसा कहने लगा। अजीब पागल किस्म का आदमी है, इंतहाई ढीठ बेशरम। उससे कहा कि आप ईसा कैसे हो जाओगे?
ईसा जो बैतुल मक़दस पे उतरेंगे मनारे से, और दो चादरें होगी, एक चादर ऊपर होगी पीली सी, एक चादर लुंगी की तरह बांधे होंगे। आप तो कादियान में अपने माँ के पेट से निकले हो, मनारे से तो उतरे हो नहीं। तो कहता है कि नहीं, देखो कितना ठीक है, नहीं मैं ही मसीह हूँ, और मेरे दो बीमारियां हैं। सुनो, मेरी दो बीमारी है। एक ऊपर मालिकोलिया का बीमार था, हिस्टेरिया होता उसे, उसी ने कहा कि वो बीमारी मेरे जो सर के अंदर है वो ईसा के ऊपर ही चादर है। और मैं सल्फुल गौल का मरीज हूँ, मुझे दिन में 100 बार पेशाब आता है, तो मैं नीचे के मरीज हूँ। वो नीचे वाला मर्द मेरी निचली चादर है। तो पागलपन जो अकल में था वो कहा कि वो ऊपरी चादर है, और अंदर की जो बीमारी थी निचले हिस्से में, उसे कहा कि वो निचली चादर है। इस तरह का ठीक आदमी उससे कहा गया कि तू कैसे नबी हो सकता है, तू कैसे नबी हो सकता है, जिल्ली बरूदी फला फला जो भी ढोक गए, तू कहां से नबी हो जाएगा। कुरान करीम की पूरे कुरान करीम को उठाकर देख लो, अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने नबी आए हैं सबसे अहदो पैमान लिया है कि तुम्हारे सबके बाद एक नबी आएगा जो तुम्हारे साथ की इल्म की, तुम्हारे साथ की अहकामात की सच्चा जानेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, यकीनन तुम उस पर ईमान लाओगे, यकीनन करोगे। भाइयों, शायद वक्त हो गया है, और मैं ये कहता हूँ कि अभी जो मैंने कहा था सैकड़ों आयतें, उसका मतलब ये है कि जितनी आयतें हैं उनमें हर नबी से, हर नबी की उम्मती से अल्लाह पाक ने यह अहद लिया कि तुमसे बाद जो नबी आएगा उस पर ईमान ले आओगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी उम्मत से बस ये कहा गया है, तुमिनून बिमा उनज़िला इलैकुम, तुम पर जो कुरान उतरा है उस पर ईमान लाओगे, व युमिनून बिमा उनज़िला मिन क़ब्ल, और उस पर ईमान लाएंगे जो आपके पहले उतारा गया। कुरान करीम की कोई ऐसी आयत नहीं है, किसी दर्जे में नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया हो कि आपके पास जो नबी आएगा उस पर आप ईमान लाइएगा। वो सारी आयतें आपके खातमुन नबी होने की दलील है। ये कुरान करीम की ये आयत तो बिल्कुल सही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, वो खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह का आखिरी नबी है। इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इन सब आयतों को उसने इतना तोड़ा, इतना मोड़ा कि एक ढीठ और बेहया आदमी ही वो कर सकता है, जिसके अंदर शर्म और हया हो कभी वो काम नहीं करेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।